So, good day everyone. Good day, sir. I'm here to report about the 7 common ship stresses and how to counteract the effects of these stresses. So, first things first, let us all know what are the factors nga nung mo-occur man nga mga stresses. So, usa na ana ang wind, ang wave, o uneven nga mga cargoes. So, let's proceed sa first type of stress. So, ang first type sa ship stress is what we call hugging. So, basahon na to sa hugging. Hugging occurs when the ship centers experiences upward buoyant forces due to being supported by a wave crest, while the bow and stern are subjected to downward forces from the weight of the ship. So, basically, ang hugging, mahitabo ni siya because ang center sa ship is supported by wave crest. So, ang upper part sa wave naa sa center sa ship. So, that's why nga musaka ang upward pataas ang buoyant force sa center sa ship, and ang stern ug ang bow ang tumoy sa ship kay padong downward. That's why possible ana is mo crack ang center sa ship. So ang effect ani is the ship's keel bends upward in the center, stressing the upper deck in tension and the bottom in compression. So mao to murag mabawg ang vessel, ang both ends kay padong downward, then ang center is pa sa mo tong possible ang cracks ani nga type of stress. Second one is sagging. So, sagging happens when the bow and stern are supported by wave crest while the center of the ship is in wave through, causing downward forces in the center. So, ang effect ani is the ship's keel bends downward, stressing the bottom in tension and the upper. So, ang kaning sagging is murag binali ra pud siya sa hugging, kaya ang sagging is ang center na pod ang padong downward kay both ends, ang bow ug ang stern is supported sa wave crest, sa tumoy sa wave. So pasaka man ang both ends, so ang tunga padong downward, so bali matunga gyapon siya, same as sa hugging, padong sa downward. Let's proceed to shear forces. Shear forces occurs when adjacent section of the ship experiences unequal vertical forces, especially near the midship area or where weight distribution changes abruptly. So, effect ani, it causes structural deformation and potential failure at weak points deck in compression. So, ang kanang shear forces daw kuno is mao ni ang result, ang gitawag nga stress tungod sa uneven nga distribution sa weight o buoyancy sa length sa barko. So og uneven siya pareha sa nakay cargo, so dili ma-balance nimo ang weight o ang buoyancy. So possible nga mag-cause na siya og structural damage sa or deformation sa ship kay dili man balance sa length, wala man na balance sa length sa barko ang weight og ang buoyancy. The fourth ship stress is what we call torsional stress. So torsional stress is generated when the ship is subjected to twisting forces, often due to an uneven wave action on the port and starboard sides. Ang effect ani kay it leads to twisting of the hull, particularly in ships
with wide decks like container ships. So ang torsional stress daw kuno is mao ni ang pag-twist sa barko due to uneven nga mga cargo or tungod sa bowed like wind pod. So we have here panting. Panting is alternating inward and outward movement of the hull plates near the bow or stern due to changes in water pressure as the ship pitches or encounters wave. So ang panting daw kuno is mao ni nga nag-alternate nga inward o outward nga movement sa hull plates tungod sa water pressure. So ug kanang tungod ani nga pressure, possible nga mulik ang hull or ang stern sa barko. So that's why appeal ni siya sa mga ship stress. Next is pounding or what we call slamming. It is the repetitive and forceful impact of the bow or flat bottom section of the hull against waves when the ship moves at high speed or in rough seas. So ang pounding daw kuno is maunit ni kanang ang forward or ang likod nga part sa barko mo lubog kanang tungod sa mga rough seas, kusog nga bawd. So makaapekto po ni siya sa kanang atubangan nga part or sa likod nga part o asa ang mulubog kay makadaot ni siya sa internal framing sa barko with the mga langkat or mga daot. So the last one was what we called rocking. So rocking is side-to-side distortion of the ship's structure caused by rolling in heavy seas. So ang kaning rocking daw kuno is mo ni ang side-to-side distortion. So tungod sa kanang mga dako nga bawd like ma-roll na ang kanang ang ship. So posible nga ma-damage ang iyahang mga frames or ang bulkhead ma-deform or possible nga mo-crack. Let's proceed sa mga measures to counteract ship stresses. So we have 7 measures to counteract ship stresses. So first is the structural design features. So we have 4 parts: the longitudinal strength, the transverse strength, double bottom construction, and reinforced bow and stern areas. So longitudinal strength. Ships are designed with robust longitudinal framing to resist hugging and sagging forces. So mas pinalig-on daw kuno nga longitudinal stress o framing sa barko para ma-resist ang hugging and sagging ng mga forces. So transverse strength. So frames and bulkheads are added to counteract rocking and torsional strengths. So mag-add daw og kanang mga frames and bulkhead para mas ma-counteract ang mga stresses like rocking o mga torsional stress. So double bottom construction. So ang double bottom construction provides extra strength and distributes loads evenly. So double bottom construction kay mas pinalig-on gyapon ni siya nga strength sa barko aron mas ma-distribute ang loads evenly. So ma-reduce ang shear and bending stresses. So reinforced bow and stern areas. So it strengthens with thicker plates to withstand panting and pounding stresses. So mas thicker daw nga plates o mas pinalig-on aron prevent ni nga mga klase sa stresses. So mao to ang number 1 ang structural design features. So kanang overall ang kaning number 1 is mao ni ang
pagpalig-on sa structural design sa usa ka vessel. So let's proceed to the second measurement to counteract ship stress, which is loading and ballasting practices. So 3 parts. So proper cargo distribution. So evenly distribution cargo weight to avoid excessive shear forces or uneven loading which can amplify sagging or hugging. So dapat kanang even na ang pag-distribute sa cargo aron ma-prevent tong mga kasing klase nga mga stress. So dapat strict na sila ani nga proper cargo distribution. So sa ballast management, so adjust ballast to maintain an even keel and reduce stress concentration, especially during unloading or rough seas. So same idea ra gyapon. So dapat tarungon og adjust ang balance, so aron ma-maintain ang pantay nga keel o ma-reduce tong mga kanang kasi klase nga mga stress. So avoid overloading. So adhere to the load line marks to ensure the ship is not overload, minimizing structural strain. So kibaw naman jud ta nga og overloading prone jud kaayo sa mga stress. So dapat likayan jud sa vessel nga ma-overload ang mismong barko. Proceed sa number 3 is ang operational measurement. So we have 3: speed adjustment, the course alteration, and the weather routing. So ang speed adjustment, it reduce speed in rough seas to minimize pounding and slamming forces. So dapat i-minimize na nila ang ilahang speed aron nang ma-prevent ang pagkanang collide bitaw sa kanang wave ug sa barko itself. So sa pamaagi sa pag-reduce sa speed, so kanang dili ra kayo kusog ang impact o magbangga ang wave o ang mismong barko. So course alteration, so change course to avoid hitting waves head on, reducing torsional and slamming stresses. So kanang i-change daw ang course para ma-avoid ang pag-igo sa like dagko nga bawd o ma-reduce na tong mga lain-lain pa nga mga stress like torsional o mga slamming stresses. And last is the weather routing. Use weather routing system to avoid areas with rough seas and high wind conditions. So ang weather routing is dapat aware sila sa ilang agian o wala bay good bang weather aron kanang makalikay sila sa mga rough seas, mga kusog nga bawd nga pwedeng maka-apekto sa maka-damage sa ilahang vessel. Sa number 4 ang monitoring and maintenance. So stress monitoring systems. So modern ships are equipped with stress monitoring system to provide real-time data on hull stresses, allowing timely corrective action. So dapat ang mga modern nga ships karon is nanatay mga ma-equip na sila og mga stress monitoring system aron kanang aware pud sila sa mismong ship o kanang nagkuan na ba ni siya og stress ship stress. So second one is the regular inspection. So ang ship is dapat moagi og regular jud nga o critical nga inspection like sa keel o sa bulkhead and mga framing kay aron ma-identify ang mga structural issues as soon as possible
kay og gintahay